20. 20. 20. Madaan ng mga SC, oh. Paliparin yun si 20 pala. Try natin paliparin si 20. Pero okay naman yung ano nito. Tingnan nyo ha, yung recall. Malayo tayong konti, ah. 20. 20. 20, come. 20. Ayaw niya, oh. Hindi na mamansin. 20. Come. Ano naman siya. Circle lang na muna. Sa pantry. Sa pantry 20. Pwede na to siguro. Babato ko na to dito. Urban. Puro puno, oh. Puro puno. Tatry natin, guys. Ito SC, oh. Makadaan. Mga SC natin, guys. Ay, mga SC natin nandito lang. Nakakawala. Alright. Benti. Pabalik ka, ha. First time nyo dito sa place ko. Pabalik, ha. Tips, oh. Tips. Tiyaw, oh. Tips. Paliliparin ko na. Paliliparin ko na. 20. 20, come. Ah, bumirang. Sablay. Sabay sa pa. 20. 20. Ah. Bumirang lang eh. Bubumirang. Ito. 20. Wala. Bumirang lang. Sapay. 20. Babalik, ha. Yun, lumipad. Ayun, bumalik. Wala, bumirang lang kasi siguro masikip. Hindi siya makalipad ng maayos. Oo. Kinakabahan siya, oh. Kinakabahan siya. Kaya may-ari, kinakabahan. Kabado 20. Oh. Sapay. 20. 20. Ay, bumirang lang. Wala, guys, puro bumirang lang. Pag dito lang kasi, recall lang tayo. O, tingnan, magre-recall yan, o. O. Okay to eh. Kaso, ayaw niyang lumigid. Kinakabahan siya, guys, o. Kabahan siya. Isa pa. 20 lipad, 20. 20. O, ayan. 20, come. 20. 20. Come. Tara. Hala, guys, puro bumirang lang. Bumirang. Benti, 20, come. Ito naman, guys, si Paimon Silosa. Lagi naglalaya siya, guys. Bumabalik naman din. O, tara. Paimon, come. Tara. Bird. Tapos niya kumain, lalaro. Pag ganyan na halos naluluwanan niya yung pagkain, busog na yan. Busog na.